Ako aging pakali ni Governor Harrison Chuan para ipaabot sa iyo ang kanya mensahe. Pero antes ko basahon ang mensahe ni Governor Harris, taruyan ko lang dugtungan na nabanggit kanina ni Mayor Owen na dreams. Tigam nila niyo anak initial perni kung ang dreams ang pag-istoryahan. D-L-A. Don L. Abalon. D. Desire your dream. L. Live in your dreams. And A. Act on your dreams. And you will be successful in your pursuit sa kung anuman ang hingyap sa kinabuhi. Yan nato yan at ngayong nabasahon ko ang mensahe sa naton mabinuligon ng hinigugma Governor Harris Christopher Chuan. First of all, allow me to express my heartfelt gratitude for being part of this year's Northern Samar Provincial Athletic Association meet. This annual gathering reflects the dedication and teamwork of our educators, coaches, and young athletes. Let us give them a warm round of applause. This year's theme, Norte Eagles Rising as One, Soaring Beyond, is not just about competition. This is a reflection of our Nortehanon spirit. Sa kada eskwelahan, kada team, kada maestro, maestra, ng kada coach, saludo ako sa iyo. Nagpapakita kamo na sugad sin sayo nga agila, bisan pa nagbubutho ang hangin, diri kamo magpapadara. Instead, you rise higher and keep soaring beyond every challenge. Diri naton maikakaila nga may ada kakulangan pag-abot sa naton sports equipment, facilities, ngan resources. Aram ko nga ang iba sa iyo nagtitraining la sa open grounds. May iba nakikigamit la sa covered court, ngan may iba pa nga waray kumplito nga gamit. Dako ang sakripisyo sa aton mga teachers ngan coaches para masuportahan ang aton mga athletes, tikang sa pagkaon, pamasahe, tubtob sa panahon. Payaw kam kabaraka, kay permanente kamo aadi sa hunahuna sa provincial government. Padayon kita nananalimbasog nga matagang sinpundo ang mga kinahanglanon sa aton mga atleta, tikang sa equipment, training, hasta sa pag-invest naton sa programs para sa mapakusog ang sports development dinhi sa aton probinsya. We are also pushing forward the plan for a Northern Samar Sports Academy. Sa iyo ini na long-term solution para mas ma-develop ang aton mga atleta, mahatagan sila sin maupay nga pasilidad ngan masustain ang sports excellence sa probinsya. May adaliwat kita sin perspective plan para sa provincial sports complex nga gintikangan sa naton sa nianay Governor, the Honorable Congressman Edwin Marino Chuan. Diri ini basta-basta na proyekto, pero sisiguruhon naton na maipadayon ini para sa kamutangan sa aton mga kabataan. As we continue to bring progress across Northern Samar, we remain committed to nurturing our youth and empowering our local talents through sports. That is the very essence of our development agenda, the Servisyong HCO, Health, Capacity Building and Climate Resilience and Opportunities.
Sa aton mga young and promising athletes, kung diri kamo magpadara sa pressure sa kompetisyon, hinumdumi nga aadi kamo not just to bring pride, kundi para mag-enjoy. May medal man o waray, by simply representing your schools and your municipalities, you are already winners. Let us not forget to uphold the spirit of sportsmanship and camaraderie. Sa tanan ng mga opisyalis ng Department of Education, labi na sa naton Schools Division Superintendent Dr. Gaudencio Alhibi Jr., Assistant Schools Division Superintendent Dr. Ray Bulawan, District Supervisors, School Heads, Teachers, and Coaches, as well as the officials of the Municipality of Pambuhan, led by Mayor Owen Sherbo. Dako ang akong pagpasalamat sa iyo suporta ng dedikasyon. Otro maupay nga adlaw ng welcome to 2025-2026 NSPAA Provincial Met.